फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। आज आम देखा क्लास सिक्स मैथ रेखा और कोण चैप्टर 2 रेखा और कोण है भाग 2 पार्ट 2 टाक देखिए। पार्ट 1 टा देखी न प्लेलिस्ट को जाइए देखी न ठीक अच्छे। तो चलो देखिए घूर्णन बाहु आम घूर्णन बाहु केमी कर तुम देखी कमारशाल के जाइए कमारशाल देखी आमर कौन कर कमार कौन करे ना सी लुहा को लेकिन विभिन्न प्रकार आकृति तैयारी करे से कौन करे ना निआरे ततई दिए जो लाल हो जाए से बाड़े जेकोसी प्रकार आकृति सी तैयारी करते घूरेकी आसो आम निम्नलिखित पदक्षेप आधार में दुईट कागज नली और गोटे कागज क्लिप को व्यवहार करके घूर्णन बाहु तैयारी करवा। देख केमती कर ना दुईट कागज नली और गोटे कागज क्लिप ना कागज क्लिपटा कागज नली दुईटा है नहीं कौन कर ना दुई रे कागज क्लिपर बाहु मध्य को कागज नली को प्रवेश कर। देख कागज नलीर भितर कौन कराई क्लिपटा को पुराई क्लिपटा को पुराई है तापर तुम घूर्णन बाहु प्रस्तुत घूर्णन बाहु हो गला बर्तमान है मैंने कौन कराई रे ये जो क्लिपटा ये भितर पुराई ये क्लिपटा को भितर पुराई है पुराई ये भाया तैयारी कराई आहरी बुलेले भी हम है। घूर्णन बाहु को परिवर्तन करी विभिन्न भिन्न भिन्न कोण सब तैयारी करवा आम विभिन्न प्रकार कोण तैयारी कर जमती मोड़ सेमती हम गोटे कोण उपर अन्य गोटे कोण रखिकी समस्त कोण गुड़िकर छोट रु बड़ क्रम सजा है एक फांक देव विभिन्न कोण सहित अनेक घूर्णन बाहु संग्रह कर यही कार्य समय कौन घूर्णन बाहु गुड़ी को घूराओ ना। देख यहाँ एमती है गोटे एमती गोटे हम पुणी एमती भी कर एमती भी हो पार विभिन्न प्रकार आकृति करवा आकृति कलापर छोट रु बड़ आम सजेवा एमती भी हो पार है भितर छोट बड़ आम कौन करवा को सजेकी करवा। देख छोट किए देख सब छोट हम ये है जार दुई बाहु मध्य ये जो गैपटा जार सब कम सी सब सान है ये सब सान हम है तापर यहाँ हम एक हम सान आड़ मुझे लिखी जाऊँ एक तापर यहाँ 2 यहाँ 3 तापर यहाँ 4 यहाँ 5 है एमती सान सब बड़ किए हम ये बड़ हम एमती कर निश्चित। तापर देख तले देखा जाउथिबा अनुसायी गोटे कार्डबोर्ड नब और तार उपरे गोटे घूर्णन बाहु आकृतिर गोटे फांक तैयारी कर बुझला। तो देख केमती कर फांक तैयारी करिया है देख फांक होता गोटे फांक एटा गोटे फांक एटा गोटे फांक एटा गोटे फांक है फांक ये गोटे तैयारी देखुच। तो देख वर्तमान समस्त घूर्णन बाहु गुड़ी को अदल बदल कर मिश्रण कर एबे तुम कहीपर कि एमान मध्य कौ घूर्णन बाहुटी उक्त फांक देखा है ये जो एबे जो फांकटा कर सहित कौटा फांकटा सामान हम ये बाहुटा है यहीटा को यहाँ सामान हम बुझीपार जापर देखले तो जना पड़ जाए ना। देख सठिक घूर्णन बाहु को पाइबापी आमको प्रत्येक घूर्णन बाहु कार्डबोर्ड फांक उपर रखा पड़ो। आस आम यही किसी घूर्णन बाहु को रखी देखा। देख घूर्णन बाहु को रखा हे ये सब जगह नहीं कि सब जगह उठे आणिकी आउे पकाब जोटा सामान आसो सी ता सहित सामान माने ये आ सहित सामान हम देख यहाँ पकई सी देखिपार ये एमती पकेब है ये पकईला ये पकईला ये पकईला जो यहीटा को आनी पकईला है यहीटा आनी पकईलू सामान होगा गोटा सब कौन ये बड़ हो ये सान हो ये भी बड़ हो बुझीपार। ये देख ये कौन जो पकईला घूर्णन बाहुर कौन ठू कौन होगा यहाँ सान होगा ये कौनटा सान होगा यहाँ घूर्णन बाहुर कौन ठू बड़ होगा ये बड़ होगा ये किंतु सामान है
ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ହବ ଠିକ ହେଲା। କେବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବାହୁର କୋଣ ଓ ଫାଙ୍କର କୋଣ ସମାନ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବାହୁ ଫାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇଯିବ। ମନେ ରଖିବ ଫାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବାହୁର କୋଣ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲମ୍ବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଲମ୍ବ ଆଉ ଫାଙ୍କ ଲମ୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ ହବ ହେଲା କି ନା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କହୁଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ଲମ୍ବଟା ଫାଙ୍କର ଲମ୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ, ଫାଙ୍କର ଲମ୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ ହବ, ତ ଏରା ସବୁ ଛୋଟ, ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ହେଲେ ବଡ ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ସମାନ ହେଲା ବୋଲେ ସମାନ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା କୋଣକୁ ସାନ କରି ଦେଖାଅ। ଏଟା କୋଣ ସାନ ଅଛି, କୋଣକୁ କୋଣ ସାନ ହେଲା, ସାନ କରି ଦେଖାଅ। ଏଇ କୋଣଟାକୁ ସାନ କରିବାକୁ କହିଛି, ତ ଏଟାକୁ କାଟିଦବ, କାଟିଦେଲେ ସାନ ହେଇଯିବ। ହବ କି? ତଥାପି କୋଣ ସେତିକି ହିଁ ଅଛି, ତା ମାନେ କଣ କରିବ ଦେଖ, ସାନ କରିବାକୁ ଏମିତି କାଟା ହବ କି ନା, ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଲମ୍ବଟାକୁ ନେଇକି ଏଇଟାକୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ହେଲା। ତ ସେତିକି ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏଠି କଣ କଲା, କାଟିଦେଲା, କାଟିଦେଲେ ସମାନ ହବ କି? ହବନି। ତ କୋଣ କଣ ସାନ ହେଲାନି, ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ଦିଟା ବାହୁକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ହିଁ ହବ। ତ ଏବେ ଦେଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର କୋଣ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର କୋଣ। ଆସ ଆମେ କବିତାର ବହି ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ବହିର ମଲାଟକୁ ଖୋଲିବା, ଖୋଲି ଦେଖିବା। ସେ ହାତରେ ବହି ଧରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହିର ମଲାଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟେଇବାକୁ ପଡେ ହେଲା। ବହିଟାକୁ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିଟାକୁ ଓଲଟେଇବାକୁ ପଡେ ହେଲା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ବହିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଲାଟକୁ ଅଧା ଖୋଲିବାକୁ ପଡେ ହେଲା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖୋଲିଲେ ଅଧା ଖୋଲେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଠିତ କୋଣର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି କୋଣକୁ ସରଳ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଲିଲେ ଏମିତି ପୁରା ସିଧା ହେଇଗଲା କି ନା ବହିଟା, ତାମାନେ ଏଠି ଯୋଉ କୋଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ସେଟା କୁହାଯାଉଛି ସରଳ କୋଣ, ସରଳ କୋଣ ବା 180 ଡିଗ୍ରୀ ବା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ, ସରଳ କୋଣକୁ ଆମେ 180 ଡିଗ୍ରୀ କହିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଟା ହେଲା ସରଳ କୋଣ ହେଲା, ସରଳ କୋଣ ବା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଆସ ଆମେ ଏବେ ଏକ ସରଳ କୋଣ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ଓ ବି, ଏ ଦେଖ ଏ ଓ ଆଉ ବି ହେଲା କୁ ବିଚାରକୁ ନେବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେକୌଣସି ରଶ୍ମି ଓ ସି, ଦେଖ ଯେକୌଣସି ରଶ୍ମି ଓ ସି ଏହାକୁ ଦୁଇଟି କୋଣରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି ଓ ସି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଠି କରିବା, ଏଠି ମନେକର କରିଦେବା ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲା, ତା ମାନେ ଏଠି ଦେଇଦେବା ସି, ତା ମାନେ ଇଏ କଣ କରିବ, ଇଏ ଯେକୌଣସି ଓ ସି ରଶ୍ମିଟା ଏହାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ। ଦେଖୁନ ଏଇଠୁ ଏ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଇଠୁ ଏ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଭାଗ, ଦି ଭାଗ ହେଲା। ତା ମାନେ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ଓ ସି ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ସି ଓ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ଓ ବି। ବୁଝିପାରିଲ, ଏ ଓ ସି ଆଉ ସି ଓ ବି ମିଶେଇଲେ ଯାଇକି ଏ ଓ ବି ହବ। ବୁଝିଗଲ, ତା ମାନେ ଏ ଦିଟା କୋଣର ପରିମାଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ କୋଣର ପରିମାଣ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତମକୁ ଆମେ ଓ ସି କୁ ଏପରି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା କି ଯେପରିକି ଦୁଇଟି କୋଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ହେବେ ହେଲା। ହବ, କାହିଁ ହବନି, ଦିଟା କୋଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ହେଲା ଭଳିଆ କରିପାରିବା କି 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ମଝିରେ ଏମିତି କରିଦେବା, ତାମାନେ ଏଇଟା କୋଣଟା ଯେତିକି କୋଣଟା ସେତିକି ହବ, ହବ କି ନାହିଁ, ହବ, କରିପାରିବା, ଲେଖିବ କରିପାରିବା ହେଲା। ନିଜେ କରି ଦେଖ, ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ, ଏ କୋଣଟା ମିଶେଇଲେ 180 ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଦି ପାର୍ଟ କରିଛି ହେଲା, ତାମାନେ ଏ ଓ ସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିଛି, ଏ ପାର୍ଟଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଏ ପାର୍ଟଟା ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ସି ଓ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରାହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନିଜେ କରି ଦେଖିବାକୁ କହିଛି। ଆମେ ଏକ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା ଯେ କାଗଜଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ସରଳ ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖ ଆୟତାକାର ଗୋଟେ କାଗଜ ନେବା, ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସରଳ କୋଣ ଏ ଓ ବି ଚିହ୍ନିତ କରିବା। ଦେଖ ଯେମିତି ଦେଇଛି ସେମିତି କରିବ, ଏ ଓ ବି, ଏ ଓ ବି ଚିହ୍ନିତ କଲା। ଓ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକିରି କାଗଜଟିକୁ ଏପରି ଭାଙ୍ଗ, ଓ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏଇଠି ଓ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକିରି ଏପରି ଭାଙ୍ଗ ହେଲା ଯେପରିକି ଏ ଓ ବି କୋଣ, ଦେଖ ଏଟା ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏଟା ମଝିଟାକୁ ସମାନ ମଝିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏ ମଝିଟାକୁ ଯୋଉ ନେଇକିରି ମଝିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏ ଓ ବି ଏପରି
দুই ସମାନ ସମପରିମାଣର ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣରେ ବିଭକ୍ତ କର। ଦୁଇଟା ସମପରିମାଣ ମାନେ ସମାନ ଭାଗ ହେଉଥିବ ହେଲା। ଭାଗ କରିଛି ଦେଖ, ଦୁଇ ଭାଗ କରିଛି, ଏଠି ଏଇଠୁ ହେଇଯାଇ ଯେତିକି, ଏଇଠୁ ହେଇଯାଇ ସେତିକି, ତାମାନେ ଏଇଟା ସମକୋଣ ଯାହା ହେଲା, ଦୁଇଟା ସମକୋଣ ହେଲା, ଏପଟଟା ବି ସମକୋଣ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦୁଇଟା ସମକୋଣ କଲେ ହେଇଯିବ ସମାନ ଦୁଇ ପଟ ଯାହା। କାଗଜକୁ ଏପରି ଭାଙ୍ଗ ଯେମିତି ଓ ବି ଓ ଏ ସହିତ ମିଶି ରହିବ। ଦେଖ ଓ ବି ଓ ଏ ସହିତ ମିଶି ରହିବ କାଗଜରେ ହେଲା, ଓ ବି ମିଶିକି କରାହେଇଗଲା। କାଗଜରେ ଦାଗ ଓ ଗଠିତ କୋଣ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତ କି କୋଣ ଗୁଡ଼ା? ସମକୋଣ ଯାହା ଦୁଇଟା ହେଲା, ଦୁଇଟା ସମକୋଣ ଦୁଇଟା, ବୁଝିପାରୁଛ ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି କୋଣ କାହିଁକି ସମାନ ଓ ତାର ଯଥାର୍ଥତା କୁହ। ତ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଅନ୍ୟ କୋଣ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିକି ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଗୋଟେ ଉପାୟ କି ହଁ ଆମେ ଯଦି ଆଣିବା ଗୋଟେ ଇଏଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ପକେଇବା, ତାହା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଇଏ ସମକୋଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କ୍ରିୟା କରାଯାଇପାରିବ କି? ହବ କି ନାହିଁ? ଗଠିତ ଏହି ସମାନ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସମକୋଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କି କୋଣ କୁହାଯାଏ? ସମକୋଣ ମୁଁ ଲେଖି ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ କୋଣରେ ଦୁଇଟା ସମକୋଣ ଅଛି। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସରଳ କୋଣ ହେଲା, ସରଳ କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାସ ଟୁ ହେଲା 2 ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣ, ମାନେ ଦୁଇଟା ସମକୋଣ ମିଶେଇଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ସରଳ କୋଣ ତାହା। ସରଳ କୋଣ ମାନେ 180 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଗୁଣନ ସମକୋଣ, ସମକୋଣ ବୋଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ 180 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଗୁଣନ 90 ମାନେ 180, ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଦେଖ ତୁମେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ହେଲା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦେଖ କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଠିକ ହେଲା, ଯୁକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମାନେ ଇଏ କହୁଛି ଯେ ଇଏ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ମାନେ ସମକୋଣଟା, ଏଇଟା କେତେ ସବୁବେଳେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ରହିବେ ସମକୋଣ ହେଲା। ତ ଦେଖ ତାପରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟାଇବାର ଅଧା ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସରଳ କୋଣ ଗଠିତ ହେଉଛି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟାଇବାର କେତେ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଗଠିତ ହେଉଛି? ଦୁଇ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଏଲ୍ ଆକୃତିର ସହିତ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ହୁଏ ଯଦି ଏହା ଗୋଟିଏ ସରଳ କୋଣର ଅଧା ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସମକୋଣରେ ମିଶିଥିବା ଦୁଇଟି ରେଖାକୁ ଲମ୍ବ କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାର ଲମ୍ବ। କୋଉଟା ଲମ୍ବ? ଦେଖ ଚିତ୍ରଟା ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ କୋଣ, ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଲମ୍ବ, ଏଇଟା ଭାବ ଭୂମି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଲମ୍ବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ନିଜେ କରି ଦେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଝରକା ଗୁଡ଼ିକର କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ସମକୋଣ ରହିଛି ହେଲା। ତୁମେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ସମକୋଣ ଦେଖିଛ କି ପଚାରିଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ, ସେ କହିଥିଲା ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଝରକା ଗୁଡ଼ିକର କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ସମକୋଣ ଅଛି। ତ ଦେଖିଲେ ତମେ କେତେଟା ପାଇବ ନା 4ଟା ପାଇବ ହେଲା। ତୁମେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ସମକୋଣ ଦେଖିଛ କି? ହଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖିଛ ନା ଟେବୁଲ ହେଲା, ତାପରେ କବାଟ, ଝରକା, କଳାପଟା ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 2 ନମ୍ବରକୁ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେ ଦେଲା ତମକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରିଡରେ ସରଳ କୋଣ ହେଲା ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରିଡ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସରଳ ରେଖାରେ ଯୋଡ଼। ଏହାକୁ ତୁମେ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର କରିପାରିବ? ଦେଖ ସେ କହିଛି ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରିଡ ସହିତ ହେଲା ସରଳ କୋଣ ସରଳ ରେଖାରେ ଯୋଡ଼ ହେଲା, ସରଳ ରେଖାରେ ଯୋଡ଼ିବ। ଦେଖ ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ସରଳ ରେଖାରେ ଯୋଡ଼ିବ, ତା ମାନେ ୟାର୍ଡ ଯୋଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ଏଭଳିଆ ତମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କହିଥିଲା, ତା ମାନେ ଏମିତି ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା କଲକୁ ଏମିତି ହେଲା ହେଲା, ଏମିତି ଯୋଡ଼ିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା କହିଛି। ଦେଖ ଏଠି ସେ ଖାଲି ଏ ବିନ୍ଦୁ କହିଥିଲା, ବି ବିନ୍ଦୁର ଯୋଡ଼ିବ ନାହିଁ ହେଲା, ଖାଲି ଏ ବିନ୍ଦୁର ଏକା ଯୋଡ଼ିବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି କରିବା ହଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଲା, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମକୋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରିଡ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସରଳ ରେଖାରେ ଯୋଡ଼। ଏହାକୁ ତୁମେ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବ? ଦେଖ ଏଟା କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଡ଼ିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଆଇଲା, ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଆଇଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଆଇଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଆଇବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଆଇବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ ଦେଇଛି ଦେଖ ତଳେ ତଳ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳି ସରଳ ରେଖାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର ହେଲା। ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସମକୋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏଭଳି ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଯେ
ଯାହାକି ହେଲା ସରଳ କୋଣ CAB ହେଲା କୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ। CAB ହେଲା CAB ହେଲା ଏଟା C ନେବ ହେଲା CAB କୁ ଆହୁରି କ'ଣ କରିବ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ। କରୁଛି ହେଲା ଏଇଟା କରୁଛି କି ନାହିଁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଆହୁରି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାକୁ କହୁଛି ତାମାନେ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ତ ଏଇଟା ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ତୁମକୁ 4 ନମ୍ବର ପଚାରୁଛି ଦେଖ କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ତେର୍ଛା ଗାର ନିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଏପରି ଦିଅ ଯେପରିକି ଏହା ପ୍ରଥମ ଗାର ଉପରେ ଲମ୍ବ ହେଇକି ରହିବ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ତେର୍ଛା ଗାର ଗୋଟେ ନେବା ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ପାଇଛ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ସମକୋଣ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ତାପରେ ବିରେ ଦେଇଛି ତୁମେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗ କରିଥିଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେମିତିକି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିକି ସମକୋଣ ପାଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କରିବ ତ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଆମେ ଯଦି କାଗଜଟାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବା ହେଲା ଏଇଟା କାଗଜଟା ଅଛି ଭାବ ହେଲା କାଗଜଟା ଅଛି ଆମେ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପୁଣି ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ତାମାନେ କେତେଟା ସମକୋଣ ଆଇବ 1 2 3 4ଟା କେତେଟା ଆଇବ ଏଠି 4ଟି ଲେଖିବ 4ଟା ସମକୋଣ ଆଇବ ହେଲା। କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ସମକୋଣ ତାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କର କହିଛି ତ ଲେଖିବ କାରଣ ହେଲା ଏଟା ଦେଖ 4ଟା ଆମେ ସମକୋଣ ପାଇଲେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ହେଲା 1/4 ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା 1/4 ସରି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କ'ଣ ହବ 1/4 ହେଲା 1/4 ହେଲା ହବ पूरा कोणर है पूरा कोणर प्रत्येक कोण 1/4 अंश है पूरा कोणर पूरा कोण है बा सरल कोण है सरल कोण टाक 4 भाग विभक्त कर बुझीपार ना ना सरल कोण नुह एटा सरल कोण लिखन सरल कोण 4 भाग लिख है पूरा अंशर है पूरा अंशर 1/4 अंश पूरा अंश लिखिदेव है पूरा अंशर 1/4 अंश हो पूरा कोण भी लिखिपर है बुझीपार। नेक्स्ट देख सेकेंडटा तुमको पचारा तुम्हें कागज को किपरि भांग कर वर्णना कर जेपरिक ए प्रक्रिया संपर्क में जानी नथिया व्यक्ति जानी पारिबो तो तो यहाँ को तुम्हें एमती कागज नब कागज नहीं एमती भाग कर कागज करके फास्ट 2 भाग कर आउ थे पुणी आउ गोटे फोल्ड कर ताने 4 भाग एमती है एमती कागज नहीं तुम कर नेक्स्ट कोण मानकर वर्गीकरण निम्न देखा जाउथिबा परी कोण गुडी को 3 भाग वर्गीकृत करा जायछि द्वितीय भाग में समकोण देखा जाउछि हला आ अन्य 2टी भाग में हला कोन दिया है साधारण वैशिष्ट्य बा गुण कर कोण होई पारे देखो एटा देछि एटा कि कोण सूक्ष्म सूक्ष्म एटा सम एटा सूक्ष्म 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 एटा सिंधी सम हला सम समकोण 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 हला बुझि पारलो एटी देख स्थूल 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 कोण सब जाए स्थूल कोण प्रथम भाग में समस्त कोण एक समकोण ठारू कम किंबा अन्य अर्थ एक चतुर्थांश मोड़रू कम एपरी कोण गुड़ी को सूक्ष्म कोण कहवा ये ये एटा समकोण भूल दे देछि एटा सूक्ष्म कोण ही करिया कथा एटा टिके बेंट रहइबो हला एटा भूल दे देछि हला एटा ए सब जा कोण ना सूक्ष्म कोण सब हो जदी सूक्ष्म कोण हला एक्सेप्ट एटा हला तापर एटा देखो एटा सब जा समकोण कारण कोण अछि भूमि सहित लंब होगिरी अछि एटा सब जा होछि स्थूल कोण कारण समकोण ठू बड़ अछि हला बुझी पारलो तापर तृतीय भाग में देख समस्त कोण एक समकोण ठारू टिके बड़ किबा एक सरल कोण ठारू टिके कम अछि सरल कोण माने एमती हला आठू कम अछि तेणु करी एठारे मोड़ 1/4 मोड़रू अधिक एवं अधा मोड़रू कम अछि हला 1/4 मोड़रू अधिक अछि ना नहीं
ଆଉ ଅଧା ମୋଡ଼ରୁ କମ୍ ଅଛି। ଏପରି କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା। କି କୋଣ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଆସ ବୁଝିବା। ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଓ ସରଳ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର କହିଛି। ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଛ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଯାହା ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏଇଟା ସମକୋଣ, ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କିନ୍ତୁ ସରଳ କୋଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ସରଳ କୋଣ ସିଧା ଥିବ, ସରଳ କୋଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଲ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଙ୍କନ କର। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଅଙ୍କନ କର ହେଲା। ଦେଖ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଏଟା ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଯାହା। ବୁଝିଲା। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଦେଖ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଏମିତି, ସରି ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା, ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କି କୋଣ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଖେଇଦେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତମର କ'ଣ ଦେଖ, ଥିଲା ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଓ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ କୋଣର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ଦଦ୍ରା, ଯାହାକି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନୁହଁ। ଏପରି ଶବ୍ଦକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? କ'ଣ ଭାବୁଛ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ତମେ ଲେଖିବ କାରଣ ହେଲା। କାରଣ କ'ଣ ନା ଲେଖିବ ଗୋଟେ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଠାରୁ ସାନ। କ'ଣ? ସାନ ହେଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣଠୁ ସାନ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ 4 ଦେଖ, 4 ଦେଲା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ହେଲା। ସରି, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କୋଉଟା କୋଉଟା ଆମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ସେ ଆମକୁ କହିଛି ହେଲା। ତ ଦେଖ କେମିତି ଖୋଜିବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ହେଲା ଏଥିରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିବ, ଏଥିରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂରଚନା ଦେଖିଛ କି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଲେଖିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଠି କେତେଟା ହେଲା? ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? ଏଠି 1 2 3ଟା ଅଛି। ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? 3ଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି ହେଲା। ଲେଖିଦେବ 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା। ଏଇଟାରେ କେତେଟା ଅଛି? ଏଇଟାରେ ହେବ ତାର 4ଟା ଅଛି। 1 2 3 4 ମାନେ 3 ଚୌକ 3 ଗୁଣନ 4 ମାନେ 12ଟା ହେଲା। 12ଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଠି କେତେଟା ଅଛି ଦେଖ? 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 1, ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? 1 2 3 4ଟା, ଇଏ ଗୋଟେ 5ଟା, ଇଏ ଗୋଟେ 6ଟା, ଇଏ ଗୋଟେ 7ଟା, ପୁରା ଗୋଟେ 8ଟା। ତାମାନେ ଏଇଠି କେତେଟା ହବ ଦେଖ? 1 2 1 2 3 ଦେଖ, 1 2 3। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଫାଷ୍ଟ 12ଟା କେମିତି ହେଲା ଦେଖିଦିଅ। 1 2 3 4 5 6 ହେଲା, 7 8 9 10 11 12 ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ କେତେଟା ହେଉଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ହେଲା, 14 15 16 17 18 19 ହେଲା। 19 ହେଇଗଲା। 19 ହେଲା କି ନାହିଁ? 19 ପରେ ଏଇ ଦେଖ, 19 ପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ 20 21 ହେଲା। 21 ହେଲା। 21 ପରେ 21 ପରେ ଦେଖ, ଏ ପୁରାଟା ଗୋଟେ 22 23 24 ହେଲା। ଏ ପୁରା ଚିତ୍ରର 24 ହେଲା।
पुणी पुणी ए चित्रर ए बड़ चित्रर है 25 26 27 है 27 है तापर देख 27 पर এটা কেতটা হব 27টা 27টা হব সূক্ষ্ম কোণ বুঝলা নেক্সট ଯିବା সরি এটা হব 21টা হ্যাঁ 21টা হব आ पर गोटे चित्र हम देख एमतीका हम कर दूची तो ये चित्र हम है এটা 1 नंबर चित्र देख लिखि दूची এটা 1 नंबर এটা 2 नंबर এটা 3 नंबर आ पर कौन हम होइछि এটা 4 नंबर चित्र हम है 4 नंबर चित्र रे এটা केतरा हम এটা 21टा हेले এটা सूक्ष्म कोण हम 30टा है सूत्र अछि तार है 30टा सूक्ष्म कोण हम बुझला तो ए पैटर्न रे करिवो है बुझि पारला ए पैटर्न रे करले एटा पैटर्न है देखो 3 गुणन 0 0 माने देखो एठा भितर ट्रायंगल नाही तेन करी 0 पड़ला तापर प्लस 1 1 1 माने कोन पूराटा गोटे है तीनटा कोण अछि देखो एटा अर्थ हला तीनटा कोण अछि गुणन 0 0 करिवार कारण हला ए 0 टा होछि आ ए भितर नाही ट्रायंगल प्लस 1 1 माने गोटे ही त्रिभुज अछि है एडी सिन देखो 3 माने गोटोटा रे तीनटा लाखे कोण अछि है गुणन है 1 1 माने कौन ए भितर आउ गोटे ही त्रिभुज रखाई प्लस 1 माने पूराटा गोटे है बुझला तापर एटा से देख 3 गुणन 2 2 माने एटी दीटा त्रिभुज भितर अछि गोटोटार तीनटा लागे कोण प्लस 1 बुझला कि ना एटा सूत्रटा पके करियो कले एटी देख 0 1 2 हला देख एटी 0 1 2 3 एमती बढ़ुची कि ना 0 1 2 3 एड़ा बढ़ुची कि ना बढ़ी गले 4 एमती बढ़ी जीव ऑटोमेटिक है तो ओडा कौन कहब ओडा हूँ भितर थिबा कोण ना भितर एडा कौन भितर थिबा ट्रायंगल है भितर थिबा त्रिभुज है भितर थिबा त्रिभुज बुझला भितर अच्छे देख 0 माने भितर किछि नाही 1 माने भितर गोटे अछि हला तापर 2 माने भितर दीटा अछि देखो एटा गोटे दीटा ए पूराटा गोटे दीटा तापर एठी तीनटा देखो 1 एटा गोटे ए भितरटा गोटे 2 एटा गोटे तीनटा हला तीनटा अछि एमती करिवो हला कंटिन्यू बुझले एटा सरंजन हला तापर नेक्स्ट देखो कोणर माप दीटा कोण को किपर तुलना करा जिवो से विषय रे तुम जानिछ कोण तुलना आम जानते कि आम कौन प्रकृत में अन्य एक कोण सहित तुलना न करिकी एक संख्या व्यवहार करिकी कोणटी केते बड़ कहि कि आम न मापी कहि कि आम केते बड़ कहि कि आम देखिले किपर एक वृत्त व्यवहार करिकी विभिन्न कोण को तुलना करि पारले बोध हुए कोणर माप पई गोटे वृत्त ही व्यवहार करा जाउची व्यवहार करा जाई परिबो गोटे वृत्त भलिया ही जिनसटा को व्यवहार आम करि परिया कोण मापिया तेणु करी ही आम कौन को व्यवहार करबा देखो एंती गोटे वृत्त को नियाला वृत्त नहीं प्रथम कराला है 0 10 एमती करके पूरा को जे 360 जाई कराला है 360 जाई करके एमती वृत्त गोटे करी कराला कोण गुड़िकर सठिक माप निर्णय करिया पई हेले गणितज्ञ माने कोन करले ना गोटे उपाय चिंता कले से माने वृत्तर केंद्र थिबा कोण को समान भाव में 360 अंश कोण 360 अंश बा कोण रे भाग कले है समान 4 भाग कले एटा है यही प्रत्येक एकक अंश कोण माप को कौन कले सी 1 डिग्री बोलिक धरले जहाँ को कि एक भाव में सी लिखिले यही एकक अंश जेकोसी कोण को मापिया व्यवहार कराला गोटे कोणर माप यह भितर थिबा एकक अंशर संख्या उदाहरण स्वरूप जदि आम नेबा ए चित्रटी देख एटा केतरा 1 2 एंती कि 30 एकक अंश अछि एठी ता माने 30 डिग्री धराला बुझि पारला तो 1 डिग्री कोणर 30 एकक अंश तेणु यही कोणर माप को आम 30 डिग्री बोली कहले विभिन्न कोणर माप डिग्री मापक मापरे गोटे पूर्ण मोड़ रे माप केते देख डिग्री मापरे गोटे पूर्ण मोड़ रे माप केते जेहेतु एथिरे कोन हमरो ना 360 डिग्री आम नै छथि तो एहार पूर्ण माप केते हबो 360 डिग्री हबो बुझला कि ना पूराटा मापिले गोटे सरल कोणर माप केते सरल कोण बोले केते हबो 180
ଏକ ସରଳ କୋଣର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ର ଅଧା ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼, ଏଟାକୁ ଆମେ ସରଳ ଅଧା ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଟା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ଦିଟା ଚାରି ଭାଗ କଲରେ ପୁରାଟା ହେଲା ଯଦି 360 ବାଇ 2 କରିଦେବ ତାମାନେ 180, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେବ 180। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ସେମିତି କହିଛି ଗୋଟେ ସରଳ କୋଣର ମାପ 180 ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ସମକୋଣର ମାପ କେତେ ହେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ସବୁ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ସରଳ କୋଣ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା 90 ଏକକ, ମାନେ 4 ଭାଗ କର 360କୁ କ'ଣ କରିବ 4ରେ ହରଣ କରିବ, ତାମାନେ 4 1 4 ନୂଆ, ତାମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ହେଉଛି 90 ଏକକ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଇତିହାସ ରୂପରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରୁ 360 ଡିଗ୍ରୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି 360 ଡିଗ୍ରୀ? ଆଜି ଆମେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି କାହିଁକି କରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଏକକ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରିବାର ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସୁଛି, ପୁରୁଣାରୁ ଆସୁଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଋଗ୍ବେଦର ଗୋଟିଏ ଚକରେ 360ଟି ସ୍ପୋକ୍ ଥିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ହେଲା। ଯୋଉ ଆଗ ଯୋଉ ଚକ ଯାହା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା 360ଟା ଅକ୍ଷକୁ ସେ ଭିତରେ ରଖା ହଉ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସଭ୍ୟତାର 3000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ, ପାର୍ସିଆ, ବାବିଲୋନିଆ ଓ ମିଶର ଆଦି ଅନେକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏକ ବର୍ଷରେ 360 ଦିନ ରହିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବାବିଲୋନିଆ ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରାୟତଃ 60 ଦ୍ୱାରା ଗଣନା କରୁଥିବା ହେତୁ 60 ଓ 360 ବିଭାଜନ କରୁଥିଲେ। 360 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସେଇ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି 7 ବ୍ୟତୀତ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୋଧହୁଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ କ'ଣ କଲେ 360 ଡିଗ୍ରୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବ୍ୟବହାରିକ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକୁ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ଏମିତି ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଥିଲା। ମନେ ରଖିବା ଯେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ମାସ ସଂଖ୍ୟା 12 ଏବଂ ଦିନର ଘଣ୍ଟା ସଂଖ୍ୟା 24 ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି ବା କରିପାରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ 360 ସଂଖ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ 1 2 3 4 ହେଲା ଏମିତି କରିକି 10 ଭାଗରେ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ଡିଗ୍ରୀ ମାପ କ'ଣ ହେବ ସୂଚିତ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଡିଗ୍ରୀ ମାପକୁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ଆମକୁ। ତ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ସରଳ କୋଣଟା, ତେଣୁକରି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଏଇଟା ସମାନ 3 ଭାଗ କରାହେଇଛି, 3 ଭାଗ କରାହେଇଛି ମାନେ 360କୁ 3ରେ ହରଣ କରିଦିଅ, ତା ମାନେ 3 1 3 ହେଲା 3 2 6 ଏଇଟା 120 ଲେଖା ହେବ, 120 ହେବ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟାକୁ 4 ସମାନ ଭାଗରେ କରାହେଇଛି ମାନେ 360କୁ 4ରେ ହରଣ କର, ତା ମାନେ ଆସିବ 90 ଲେଖେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 90 ହେଲା 90। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ଭାଗ କରାହେଇଛି 1 2 3 4 5 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ତା ମାନେ 360କୁ ହରଣ କରିବ 5ରେ, 5 7 35 1 10 5 2 10 72 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ 72, ସବୁ ଜାଗା ଗୋଟେ 72 ଲେଖା ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏଇଟା ସେମିତି ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଭାଗ କରାହେଇଛି 1 2 3 4 5 6 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ତା ମାନେ 360କୁ 6ରେ ହରଣ କରିବ ହେଲା, ତା ମାନେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଗି ଗୋଟେ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଭାଗ କରାହେଇଛି 4 4 8 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ତା ମାନେ 360କୁ 8ରେ ହରଣ କରିବ, 8ରେ ହରଣ କଲେ 8 ଚଉକୁ 32 ହେଉଛି ହେଲା, 4 40 8 5 40, ତା ମାନେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖା ହେବ ହେଲା। ସବୁ ଯାହା ଲେଖିବ ସେମିତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା କେତେ ଭାଗ ହେଇଛି ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଭାଗ ହେଇଛି, ତା ମାନେ 336କୁ 9ରେ ହରଣ କରିବ, ତା ମାନେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଗି ଗୋଟେ ଆସିବ। ସବୁ ଯାହା ଲେଖିବ ଏମିତି 40 ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଭାଗ ହେଇଛି 1 2 3 4 5
5 5 10 ଭାଗ ହେଇଛି ତା ମାନେ 360 କୁ 10 ରେ ହରଣ କରିବ 10 ତିରିକି 30 60 10 କୁ 60 ତା ମାନେ 36 ଲାଗି ଗୋଟେ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା ସେମିତି 360 କୁ କେତେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି 2 3 4 5 6 6 12 ଭାଗ କରାଯାଇଛି ତା ମାନେ 12 ତିରିକି 36 ହେଲା ତା ମାନେ 30 डिग्री ଲାଗି ଗୋଟେ ହବ ସବୁ ଯା ବୁଝିଲା ଏମିତି କରିବ ତ ଆମେ ଏତିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଣର डिग्री ମାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମେ अन्य कोण गुडी को डिग्री रे किपरि मापी परिबा एही उद्देश्य रे हमर एक प्रोट्रैक्टर नामक गोटे उपकरण अछि हला जहाको कि आमे व्यवहार करिकि हला 360 डिग्री समान भाग रे विभक्त कराइछि एक वृत्त किबा 180 समान भाग रे विभक्त करी एक अर्धवृत्त कराइ परिबो प्रोट्रैक्टर ता हमर गोटे अर्धवृत्त टाइप रो हला तो एटा धरिनियो एटा गोटे वृत्त हला तार आमे अधा को नेगिरी आमे गोटे प्रोट्रैक्टर तयारी करछथि हला गोटे अर्धवृत्त को नेकि आमे प्रोट्रैक्टर तयारी करछथि तो एटा कोड को जे अछि ना 0 डिग्री रु आरंभ करिकि हमर 180 डिग्री पर्यंत अछि बुझि पालो तो एट देखो तापर तला संख्या लेखा नथिबा प्रोट्रैक्टर बा कोण मापक यंत्र हला एटा देखो संख्या लेखा हैनी हला एटा कोन करा हिची संख्या टोटल लेखा हैनी हला एटा को से कोन करिया कहिची ना हमकु संख्या लेखि करिया कहिची हला निम्नलिखित कोड गुडी करो माप देखो हला एटा सब से कोन करची भाग कर देछि हला एटा को केते करची 90 करची हला एटा को 120 करची एटा को 60 करची एटा को 0 करची एंती भाग कर देछि बुझि परछो तापर नेक्स्ट देखि तो भाग कला तापर एटा को भाग कला पर चारि भाग कला पर एटा को पुणी अथे दर्शेछि हला तापर देछि तुमको संख्या लेखाथिबा प्रोट्रैक्टर बा कोण मापक यंत्र तो एटा देखो ए प्रोट्रैक्टर पूरा संख्या लेखा जायछि देखो एठू हमर 0 रु पुणी एपटे 180 लेखा जायछि पर्यंत पुणी एठू 0 रु एठकी 180 पर्यंत लेखा जायछि हला जेहेतु हमर कोन अछि 180 360 होछि दुईटा जा हला दुईटा सेट ए भीतर अछि हला देखि परछो तो तको केमति करा हिछ देखो एठी तळे चित्र रे कोण गुडी कर नाम दियो आ से गुडी को नाम लेखो हला एटा जति हमें देखिबा एटा केते हबो 100 हबो एटा केते हबो 30 माने एटा 35 हबो हला एटा केते हबो 0 एटा केते हबो देखो एटा जति देखिबा 120 माने 125 हबो एटा केते हबो एटा 160 हला एंती लिखिबो हला नेसिबा तो आ अनुसार तमे ए भलिया माप करियो सब हला वियोग न करी हमें किपरि सीधा सळक कोण मापी परिबा से विषय मध्ये देखिबा हला वियोग माने 360 रु 9 फेडी की मध्ये एठी देखिले भी हमें जानि परिबा हला एटा केते डिग्री एटा 100 ना केते अछि 80 एटा हला 80 डिग्री तो देखिले जानि परिबो एपड आडू गणी गणी जीवो हला एपड आडू गले कोन करिवो एई धारटा को यूज करिवो एपड आडू गले हला एपड आडू जदी आछो ता माने एटा को यूज करिवो हला तो तुम्हें निजर गोटे प्रोट्रैक्टर तैयारी करिया कहिछि एटा तमे हमें नेक्स्ट क्लास में करिबा आशा करछि वीडियो तुम मानको भल लागुतो जदि भल लागुछि अधिक मात्रा लाइक शेयर करिया अनुरोध रहउछि जय जगन्नाथ तो देखो हमर एबे कोन देखिबा ना वियोग न करी हम किपरि सीधा सळक कोन गुडी को माप करि परिबा हला से विषय रे वर्तमान देखिबा तो हमें ए प्रोट्रैक्टर को व्यवहार करिकि हमें वियोग न करी मध्ये हम जानि परिबा एट लेखा हिछि कि नै लेखा हिछि हला हमें करि परिबा हला एंगल AOB रो डिग्री केते देखो AOB केते ना एटा एडु एथियो केते बोली जे 50 तो एटा केते हो 80 डिग्री हैना तापर नेक्स्ट छिबा तुमे निजर प्रोट्रैक्टर तयार करो हैला तुमे भाबुथिबा प्रोट्रैक्टर रे भिन्न भिन्न समान व्यवधान रे चिन्ह गुडी को किपरि करा जाय थाए एबे हमें देखिबा हमें सेमानंक मध्यरु किछि चिन्ह किपरि देबा देखो खंडे कागज पृष्ठ उपरे निजर सुविधा मुताबिक कोन करिया व्यासार्ध को नेगिरी गोटे वृत्त अंकन करिबा वृत्तटी को काटिबा गोटिए वृत्त किबा गोटिए पूर्ण घूर्णन 360 डिग्री अटे माने गोटे वृत्तटा हला एडा केते 300 पूराटा होची 360 डिग्री हला बुझि पाले तो दुई कागज रे अंकित वृत्तटी को समान दुई भाग रे भांगी देबा एवं मझी दाग रे एहा को काटिकी दुई खंड अर्धवृत्त करिबा अर्धवृत्तर डाहण पाख तले 0 डिग्री लिखिबा देखो एटा दी भाग करबा दी भाग करके डाहण पटे एटा एटी 0 डिग्री लिखिबा देखो टी हम रेड कर दोछि एटी 0 डिग्री लिखिबा बुझियला
ଏମିତି କରିବ। ଏପଟକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ କରାହେଇଛି, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଦି ଭାଗ କରାହେଇଛି, ସମାନ ଦି ଭାଗ। ତ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଗଟା ଆସିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ, ଏଇଟା କଣଟା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ 0 ଏଠି ନବ, ଏଠି 180 ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଏଇଟା ବୁଝିଲେ 0 ଡିଗ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏପଟେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ମାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତର ଅଧା, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ପୁରା ବୃତ୍ତଟାର ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତଟା ଅଧା କି ନାଇଁ? ଅଧା। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ମାପ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡେସ୍ର ଅଧା। କେତେର ଅଧା? 360ର ଅଧା ହେଲା। 360ର ଅଧା ତା ମାନେ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ସେହିପରି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ବାମ ପାଖରେ ତଳେ ଆମେ 180 ଲେଖିବା, ଏଇଟା ବାମ ପାଖ, ଏଠି ଲେଖିବା 180। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ତିଆରି କରାହେଉଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡକୁ ଚିତ୍ର 2.15ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶର ବୃତ୍ତ ଗଠନ କର। ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ, ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦି ଭାଗ କରିବା, ଏଟାକୁ ଦି ଭାଗ କରିବା। ଦେଖୁଛ ଏଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କଲେ, ଏଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଦି ଭାଗ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ହେଇଯିବ ହେଲା। ଇଆଡେ ଏକାନି ଗୋଟେ ଭାଗ ଆଇବ ହେଲା, ଏକାନି ଗୋଟେ ଭାଗ ଆଇବ, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଆର ଅଧା 180ର ଅଧା, ତାମାନେ ଏଇଠି କଣ ଲେଖିବ ନା ଗୋଟିଏ 1/4 ବୃତ୍ତର ମାପ ବୃତ୍ତର 1/4 ଭାଗ ଅଟେ, ଠିକ। ବୃତ୍ତର 1/4 ଭାଗର ମାପ 360 ର 1/4, ତାମାନେ କେତେ ହବ? 90। ବୋଲେ ଏମିତି ହରଣ କରିବ, 360 ହରଣ 90, ସରି କେତେ? 4 ହେଲା। 4 1 4 ନୂଆ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। କିମ୍ବା 1/4 ବୃତ୍ତର ମାପ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଅଧା। ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ବୋଲେ କେତେ? 180 ହେଇଥିଲା, 180ର ଅଧା, ତା ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ତ ଏଠି ଲେଖିଦବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି, ଏଠି ଲେଖିଦବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର 2.16 ଓ 2.17ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳିଆ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏମିତି ଭାଙ୍ଗ କରିବ, ଏଇଟା ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗ କରାହେଇଛି। ଭାଙ୍ଗ କଲେ କଣ ହବ? ଏପଟେ ଦିଟା ସେପଟେ ଦିଟା, 4ଟା ଆଇବ, ଟୋଟାଲ 4ଟା ଘର ଆସିବ କି ନା? ତା ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? 90ର ଅଧା ହେଇଯିବ। ଏ ଅଧାର ଅଧା ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଯଦି ପୁରାଟା 90 ହେଲା, ତାମାନେ ଏଇ ଅଧାଟା କେତେ ହବ? 90/2, 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଏଇ ହେବ 45 ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ 45 ଲେଖେ ହେଲା। ତ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ପରେ ଏହାର ବୃତ୍ତର କେତେ ଭାଗ ହୋଇଯିବ? 1/8 ଭାଗ ହୋଇଯିବ। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର 1/8 ଭାଗ, କିମ୍ବା 360ର ହରଣ କରିବ 8, 8 1 8 ଚଉକୁ 32 ହେଲା। ଆଉ 4 ରହିବ 40, 8 5 40, ଗୋଟେ ଗୋଟେ 45 ଲେଖା ହବ ହେଲା। କିମ୍ବା 180ର 1/4, 180, ଏଇଟା ପୁରାଟା 180 କି ନାହିଁ? ପୁରାଟା ସିନା ଗୋଲଟା ପୁରା ସିନା ଆମର ବୃତ୍ତଟା ସିନା 360, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଅଧା, ଅଧା ମାନେ କେତେ? 180। 180ର କେତେ ଭାଗ କରାହେଇଛି? 4 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ତ ହରଣ କରିବ 4, 4 ଚଉକୁ 16, 2 20, 4 5 20, 45 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ। ବୁଝିଲା? ତ 90ର ଅଧା କେତେ? 45। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେପରି ଦେଖୁଛ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ନୂଆ ଭାଗର ମାପ 45 ଡିଗ୍ରୀ ବା 180 - 45 = 135। ଦେଖ ଏଇଟା 180ରୁ ଏଇଟା କେତେ? 45 କାଟିଦିଅ, କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆଇବ? ଏଇଟା 135 ଆଇବ ହେଲା। ବୁଝିଗଲା? ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଧାରର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ 45 ଆଉ 135 ଲେଖ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ, ଏଇଟା ପୁରାଟା ହବ 135, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଟା କହିଛି 45, 45 ମାନେ ଏଇଟା ଏଠୁ ହେଇଯିବ 45। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଚିତ୍ର 2.18ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳିଆ ଦେଖ, ଏଟା ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ ଭଳି ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଧାରେ ଭାଙ୍ଗ। ଆମେ ପାଇବା କୋଉ ମାପ? ପୁଣି 45ଟାକୁ ଅଧା କରିବା। 45ଟାକୁ ଅଧା କଲେ ଅଧା ମାନେ 2/2, ତା ମାନେ କେତେ? 2 2 ଗୁଣେ 4 ହେଲା। 2 2 ଗୁଣେ ପୁଣି 4, 1 ବଳିଗଲା 10, 2 5 10 ମାନେ 22 ଦଶମିକ ହେଲା। 22 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/2 ହେଲା। ଏତିକି ଆଇବ, ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଏତିକି ଆଇବ 22 ହାଫ ହେଲା। 22 ଅଧା ଦିଟା ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 45। ତ ଆମେ ପାଇବା କୋଉ ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୋଣ ପାଇବା ନା 22 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/2 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା କୋଣ ହେଲା। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 6 ନମ୍ବରକୁ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଚିତ୍ର 2.19 ଓ ଚିତ୍ର 2.20ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳିଆ କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ଖୋଲିବା। OB/OC। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କଣ କହିଛି? ଚିତ୍ର 2.19 ଆଉ ଚିତ୍ର 2.20ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳିଆ କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ଖୋଲିଦେବା।
ओ बी ओ सी देख ओ बी एटा ओ है ओ बी ओ सी ओ डी है यहीपरि समस्त भाग को चिन्ह देवा दे है एम चिन्ह दब तुम करके है तापर ये केमती लिख देख यहाँ के 22 अधे है 22 हाफ यहाँ हम 45 यहाँ के तार 22 अधे मिसई दियो तार 67.5 एमती ए हिसाब से लिख है ये करदेव तुम है चित्र कर बुझीपार नेक्स्ट है चित्र 2.20 रे आम पाइछे एंगल AOB और एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD एंगल सब जगह कौन समान लगे तो कहीं है इक्वल टू के सब जगह इक्वल टू पूराटा के 180 डिग्री है सब जगह मिसेला के 180 डिग्री कहीं कारण ओडा सब कौन अधा है कि नहीं बुझल कि ना केते भाग होइछि कारण है केते भाग कराई 180 को केते भाग कराई देख 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग कराई 8 भाग कराई करा समान है को 8 समान लिखिदेव यहाँ 8 समान भाग करा जाइछि है कलू को गोटे गोटे भाग केते पड़ी 22 अधे लाखे पड़ी है कोण समद्विखंड प्रत्येक स्थल में आम अधा अधा कर भांगी दि जाइथिबा कोणर अधा पाइबार यही प्रक्रिया को कहुच्छे कोणर समद्विखंड यहाँ ही कहुच्छे समद्विखंड करवा जो रेखा एक निर्दिष्ट कोण को समान दुई भाग में विभक्त करे ताकू कोणर समद्विखंड बोली कहुए यहाँ मन रखियो तुम हाथ तैयारी प्रोट्राक्टर रे कौन समद्विखंड को गुड़ी को चिन्ह कागज रे भांगी भांग माध्यम कोण गुड़िक समद्विखंड धारणा व्यवहार कर विभिन्न कोण सब तैयारी कर यहाँ तुम निजे कोण तैयारी कर तैयारी बनईकि है आस बुझा प्रोट्राक्टर व्यवहार करके निम्नलिखित कोण गुड़िकर माप परिमाण डिग्री रे प्रकाश कर बोली कही तो यहाँ केते डिग्री यहाँ प्रोट्राक्टर व्यवहार कर प्रोट्राक्टर टाक पकईब पकईकि मापिब है मुझे तुमको खाली उत्तर कहीदे बर्तमान आम प्रोट्राक्टर व्यवहार तुम कर निजे प्रोट्राक्टर पकईकि देख तुम जो देखा तार उत्तर IHJ IHJ रेते IHJ JHI गोटे जोड़ा लिख IHJ लिखिपर ना लिखिपर JHI है JHI है केते हम ये हम तुम 47 डिग्री है तुम यहाँ कर देख है मापिब प्रोट्राक्टर तापर एंगल GHK बा तुम हम एंगल KHG है यहाँ के हम यहाँ तुम डिग्री के 23 डिग्री है यहाँ देख ये जो कोणटा एंगल IHJ बा तुम हम जे एंगल JHI यहाँ के हम और चिन्ह है केते हम 108 मापिब तुम निजे मापिक लिख प्रोट्राक्टर पकईकि लिख तापर 2 प्रोट्राक्टर व्यवहार करके तुम श्रेणीगृह में विभिन्न कोण गुड़िकर परिमाण प्रकाश कर तो यहाँ कही श्रेणीगृह में प्रकाश करिया तो आम जो 2 नंबरटा तुम लिखिदेवा खुला था कपाट 45 डिग्री कोण हम झरका कोण है 90 डिग्री हम कला पटार 2 तार 90 डिग्री है खोला बही 180 डिग्री एमती सब तुम कोण गुड़िक लिखिदेव 2 नंबर नेक्स्ट जापर तुम देला देख 3 नंबर तले दिया कोण गुड़ी को मापिब एथि तुम प्रस्तुत कर कागज प्रोट्राक्टर को व्यवहार कर कि कागज प्रोट्राक्टर आम व्यवहार कर हाँ कर तो देख मापिबा तो यहाँ ना लिख है कौन लिख ना कर कौन ना यहाँ कम कर प्रोट्राक्टर कागज प्रोट्राक्टर है तो कोण आम मापिबा प्रोट्राक्टर साहाय्य तो केते हम देख IHJ इक्वल टू केते हम तुम मापिब है 42 डिग्री आ एंगल IHJ एक नंबर 2 नंबर मीटर ये चित्र IHJ केते तुम तुम 116 डिग्री है बुझिगल नेक्स्ट 4 नंबर को 4 नंबर देख प्रोट्राक्टर व्यवहार करके तले दि जाइछबा कोणर परिमाण डिग्री एकक तुम्हें किपरि पाई है तो यहाँ को आम जब मापिबा मापिकी केमती पाइबा बोली से पचार तो लिख तो ये कौन कर तुम देख
पूरा कोण केते पूरा हला पूराटा केते पूरा गोलटा केते रे पूरा होची केते 360 डिग्री हला ता भितरु से देछि ए जगहटा हला ता माने 360 रु कोन करिवु ए जगहटा को मापि की फेर दो ए जगहटा केते होची मनगर 100 माने 300 एटा मापिबा मापिले 360 रु 100 गला ता माने 260 डिग्री हबो हला बुझला कि नहीं पूराटा हबो 260 बुझि पारला तापर नेक्स्ट जीवा 5 नंबर निम्नलिखित प्रत्येक कोण को मापिकी यार परिमाण को डिग्री एकक रे लिखिबो एटा कहले प्रोट्रैक्टर रे मापिबो मापिकी लिखियो कहछि तो देखो फर्स्ट केते हबो एटा हबो मापियो कोण हला 80 डिग्री तापर सेकंड हबो 120 डिग्री एटा मापिबो तमे प्रोट्रैक्टर व्यवहार करिया तापर सी टा तुमर हबो 60 डिग्री हला तापर डी टा हबो 130 डिग्री मापिबो हला तापर ई टा हबो तुमर 130 डिग्री तापर एपटा हबो तुमर 60 डिग्री मापिकी लिखिबा प्रोट्रैक्टर मापि तापर 6 देखो देला तुमको एंगल बीएक्सी एंगल सीएक्सी एंगल एएक्सी एंगल बीएक्सी कोण गुडी कर परिमाण डिग्री एकक रे देखो तो एटा देखो कोण कहछि फर्स्ट एंगल बीएक्सी मु लिखि दउछि तापर तुम बुझैथिबी एटा बीएक्सी देखो बीएक्सी ए कोण एटो एजी केते 110 पर 115 एटा 110 थिला ए मछरी अछि तने 115 CXE केते देखो CXE होछि केते 80 पड़ जिवो 80 एपड़ गले आ 5 85 हला AXE देखो AXE पूराटा होछि 180 BXC ए कोनटा 50 ए कोनटा आनियो हले तुम कोन करियो पूरा कोनटा प्लस ए कोनटा पे माइनस करियो देखो BXE रु BCXE फेड देले पड़े हां BXE रु CXE फेडियो पहले के तायो 115 माइनस 50 सॉरी 30 है टोटल बुझियला नेक्स्ट 7 PQR PQS और PQT कोन गुडी करो परिमाण को डिग्री एकक रे लेखो देखो तो एटा एमदी प्रोट्रैक्टर रे मापिबो मापि की एटा लिखिबो हला PQR केते देखो PQR माने ए कोंडा कोन जाय प्रोट्रैक्टर मापि PQS माने ए पूरा एटा केते 80 तापर PQT माने पूरा एटा केते होची 37 लिखिबो नेक्स्ट जीवा चला तळे चित्र को देखि कागज को भांगिबा और तापर कागज को संपूर्ण भाव रे खोलिबो और कागज रो प्रत्येक भांग रे गार देबा और गठित कोण गुडी को मापा देखो एटा इन भांगिबो तापर इन भांगिला परे इन आसला परे पुनी एट भांगिबो हला एट भांगिला परे एट भांगिची तापर देखो तापर एटु याड भांगिची एंत करगी करिवो तापर ताको खोली दो जोड जोडे कोण आछि से कोण जा केते डिग्री हबो ना ता तुम निजे करिया पय तुम मापला करगी तुम एडा रो कोण उडी कर मापी की निजे करबो तुम पय तुम मापा नो आसलो कमेंट सेक्शन रे तापर 9 नंबर देखो चित्र 2.21 रे दिया जायछि त्रिभुजर समस्त तीनोटी कोण को माप और प्रत्येक कोणर परिमाण को से कोण पाखरे लिखिबा वर्तमान तीनटा कोण को परिमाण को जोग करियो केते हला कहबो एही कार्य 2.21 बी और 2.21 सी त्रिभुज को नहीं करो हला एही कार्य को आउ किछि त्रिभुज को नहीं मध्य करो अनुमान करो प्रत्येक क्षेत्र में साधारण भाव रे कोण तो एटा हम जदी करिवो देखिबो त्रिभुजर तीनटा जा कोण मिसेला केते डिग्री हबो 180 डिग्री हबो जे कोन तीनटा मिसेबो मिसेले केते हबो 180 डिग्री हबो हला एटा भी सेम तीनटा मिसेला 180 डिग्री हबो चलो बुझछ माने देखो तो ए भलिया सब जा करिवो हला तीनटा जा मिसेले मोर केते आसी 180 आसी हला ए तीनटा मिसेले भी 180 आसी तीनटा मिसेले भी 180 आसी हला बुझि परछ ठीक अछि नेक्स्ट जीवा तो एटा मिसेई तमे करबा ताले कियो देखो केंदी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पार्ट रे आउडे वीडियो बनेबा तीनटा पार्ट करियो बुला तीनटा पार्ट रे हम जदी तीनटा पार्ट देखिनो देखि दो प्ले लिस्ट रे सब जाक रख दे छै